ए धीरे धीरे पुरवा बयार, ए सुना ए हो पुरवा बयार, ए धीरे धीरे पुरवा बयार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल, जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। हमारा गरीबिया पर अल्लाह करम कर दा, हमारा गरीबिया पर अल्लाह करम कर दा, हम चाहतानी मदीना दिखैदा, तड़पता मनवा हमार, ए तड़पता मनवा हमार, मदीना उड़ाए ले चल, तड़पता मनवा हमार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। पासपोर्ट ना वीजा बाटे, ना ही जेब में पैसा, हम हो देखब पूर्वी मदीना बकैसा, देखे खातिर जिया बेकरार, देखे खातिर जिया बेकरार, अब मानत नहीं खे मनवा हमार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। जीवन की नाजुक डोरी कबू टूट जाई, अरमा के भरल गगरी हमारे फूट जाई, हम हो देखब आका के दयार, हम हो देखब नबी जी के दयार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल, धीरे धीरे पुरवा बयार, मदीना उड़ाए ले चल। तो মা বোন, এবার মা বোনকে একটা আমল শিখাচ্ছি। আল্লাহর নবী একদিন, মা বোন আমলটা শিখেলেন, কাল ফজর থেকে আপনাকে করতে হবে। আল্লাহর নবী একদিন ফজরের নামাজ পড়ে চলে গেছেন, তা আল্লাহর রসুলের স্ত্রী জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফজরের নামাজ পড়ার পরে ওই মুসাল্লাতে বসে বসে জিকির করছেন। ভালো করে শুনবেন, জিকির করছেন। আল্লাহ রসুল চলে গেলেন, চলে যাওয়ার পরে একটু পরে, খানিক পরে ফিরে আসছেন চাস্তের খানিক সময়তে, তো দেখছেন বসি আছেন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, বসি আছেন। তো আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি এখনো বসে আছো? বলছে, জি হুজুর, জিকির করছি। আল্লাহু আকবার, একাই আসা যাও করে। হ্যাঁ, তাহাজ্জুদ গুজার মহিলা, আমার মা বোনেরা, মাগো আপনাদের ব্যাপারে ফের বলতে গেলে সময় লাগবে, 2-10 মিনিটে তো আর বলা আজকে হবে না, ফের কোনো দিন। হ্যাঁ, তো যাক, 2-4টা জিকির আপনাকে আমি শিখিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আপনার তাবলিগ মানে কি, তাবলিগের ওয়াজ এরকম হওয়া চাই যাতে মানুষ কিছু লিয়ে যায়, শিখে যায়, এই জন্য আমি এই ধরনের আপনার কাছে ওয়াজ রেখেছি, আপনারাকে আমলগুলো শিখাচ্ছি, জীবনে করবেন, উপকার হবে। হ্যাঁ মা বোনের আমার, তবে তার আগে এদিকে ইশারা চলছে, চাঁদ শহর থেকে আমার দোস্ত সাহেব ভাই, হ্যাঁ এই এলাকাতে একবারে আমার খুবই সব দোস্ত বন্ধু হয়ে গেছে, এত সব ভালোবাসে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ দেখেন, চাঁদ শহর থেকে এসে বসে আছে, হ্যাঁ, আর बार बार इशारा करছে कि अब इस साल के सबसे जो फेवरेट नजम हमार वो मदीना उड़ाई ले चल, बहुत लोकप्रिय भैल बा। ये हमार लिखल भोजपुरी बड़ा नीमन लागल लोग के,
बार बार इशारा होका था कि रउआ भोजपुरी सुना दी, मदीना उड़ाई ले चल। तो हम जरूर सुनाए, काहे कि हमार दोस्त हवे और बड़ा रात जा कितना दूर से आके बैठल बड़े सन हमार सुने खातिर कि इस साल के आखिरी प्रोग्राम बा इलाका के, बस 27-28 दूगो प्रोग्राम हमार बरहरुआ के साइड में बा ना। ओकर बाद एगो प्रोग्राम हैरानपुर, एगो प्रोग्राम सुल्तानपुर, ये 4 प्रोग्राम इस साल में बा। उसके बाद अब पता ना कब तक जियब, अल्लाह हमार उम्र कितना लिखल बा, अगर जियब तो अगर उम्रिया हमार बाचल रही तो फिर दोबारा मुलाकात होई, नहीं तो बस यहीं से आपसे हमार राब्ता खत्म। बस इतना याद हम चल जाइब, लेकिन हमार याद लोगन के दिल में रह जाई। काहे कि सोशल मीडिया के ज़माना बा, हमार ई देहिया ना रही, लेकिन ई हमार मुँह के बोल हर मोबाइल में रवा लोग के मिलत रह जाई। तो हम सुन জানি না আল্লাহ কতদিন হায়াত দিয়েছে, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি বেশিরভাগ অসুখ থাকছি, হ্যাঁ জানি না বেশি চলার মতন, মানে কয়েকদিন আগে একবারে হাঁটতেই পারছিলাম না, কয়েকদিন থেকে ফের একটু আল্লাহ দিয়েছে হয়েছি, ফের জানি না কখন ফের হয়তো পড়ে যাব, মানে বেশিরভাগ আমি অসুখ থাকছি। একটু আমার জন্য খাস দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করে আর আমি আপনাদের কাছে আসতে পারি, আপনাদের কাছে শোনাতে পারি। যা হোক, আমি আলোচনা শেষখানে আরও 2-4টা কথা বলবো, তবে তার আগে সাহেব ভাইকে ওর ফারমাইশটা পুরো করে দিই।